بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ مکمل یہ سورۃ القدر جو ہے شب قدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے پس منظر میں مفسرین نے یہ عموماً واقعہ لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ پہلی امتوں کے جو لوگ تھے ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، اور لمبی عمر کی وجہ سے وہ زیادہ نیک عمل کرتے تھے، نیکیاں ان کی بہت زیادہ ہو جاتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں جو ہیں عموماً 60-70 سال کے درمیان ایوریج رہتی ہے، تو ان کو نیکیوں کا تھوڑا زندگی کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے یہ جو پچھتاوا تھا صحابہ کرام کا کہ ہمیں زندگی کی مہلت نیکی کمانے کے لیے پہلی قوموں کے مقابلے میں تھوڑی دی گئی ہے، تو خداوند عالم نے وہ عمر کی کمی پوری کرنے کے لیے یہ شب قدر جو ہے مسلمانوں کے لیے مقرر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے ایک ہی رات جو ہے یہ افضل ہے، 1000 مہینے سے۔ اب 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی 83 سال یا 83 سال دن رات کوئی اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا رہے اور نیکیاں کماتا رہے، تو اس سے بھی وہ شخص فضیلت میں اور نیکیوں میں بڑھ جائے گا جو لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کر خداوند عالم کو راضی کرے۔ اب مسلسل 83 سال دن رات لمحہ بلمحہ عبادت میں گزارنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان نے سونا بھی ہوتا ہے، کام بھی کرنا ہوتا ہے، ٹائم نکال کے عبادت کرتا ہے۔ اس لیے 83 سال سے زیادہ افضل ایک ہی رات دے کر اس امت کی فضیلت گزشتہ قوموں سے بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ ان کو اتنی لمبی عمر ملنے کے باوجود ان کے اتنے عمل نہیں ہو سکتے تھے جو 83 سال کی مسلسل عبادت کرنے والے کو ملتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 83 سال عبادت گزار سے بھی زیادہ نیکی کی فضیلت ملتی ہے، جو ایک ہی رات میں جاگ کر وقت ضائع کیے بغیر، اس رات میں گپیں ہانکنے کے بغیر
مسلسل اللہ کی بندگی اور عبادت۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے نازل کرتا ہے۔ جبریل امین کی قیادت میں حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام خانہ کعبہ پر جھنڈا گاڑتے ہیں اور سارے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ دنیا میں پھیل جائے، جو بھی شخص مرد ہو یا عورت اس لیلۃ القدر کو جو جاگ رہا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ان کے پاس فرشتے جا کر انہیں سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ جن کو یہ شب قدر میسر آتی ہے ان سے جبریل علیہ السلام براہ راست ہاتھ ملاتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ رمضان شریف کا آخری عشرہ، اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا آپ پوری طرح کمر بستہ ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَةً، ساری رات جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری عشرہ جو ہے 10 دن رمضان کے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اتنی محنت کرتے تھے جتنی اور دنوں میں نہیں کرتے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا ذاتی عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں احب الی اذا دخل العشر الاواخر ان یتہجد باللیل، مجھے یہ بہت زیادہ چیز پسند ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو تو رات کو اسپیشل تہجد پڑھی جائے، وَيَجْتَهِدُ فِيهِ، اور اس میں پوری محنت کی جائے، وَيُنْهَضْ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ إِلَى الصَّلَاةِ إِنْ أَتَاهُ ذَلِكَ، اگر بیوی اور بچے نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کو جگایا جائے، سوتے نہ رہ جائیں۔ وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا لَيْلًا، نبی علیہ السلام سے یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور رات کے وقت فاطمہ اور علی کے پاس جایا کرتے تھے، فَيَقُولُ لَهُمَا، ان دونوں سے کہا کرتے تھے، أَلَا تَقُومَانِ فَتُصَلِّيَانِ، تم دونوں اٹھتے کیوں نہیں ہو اور دونوں نماز کیوں ادا نہیں کرتے ہو؟ یعنی یہ رات سونے کی نہیں ہے، جاگنے کی ہے، اٹھو اور دونوں اٹھ کے نماز ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر خود عمل کرتے تھے اپنی بیٹی اور داماد کو بھی اٹھا کر جا کر اٹھاتے تھے۔ فی حدیث انس رضی اللہ عنہ وَتَوَا فِرَاشَهُ وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ، نبی علیہ السلام ان آخری دنوں میں رات کو سونے والا بستر لپیٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا کرتے تھے اور عورتوں اور بیویوں سے جدائی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، نبی علیہ السلام اکثر
आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ फरमाया करते थे। आखिरी 10 दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ का भी अपने लिए खास बंदोबस्त करते थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान है कि जब वो ताक रातें आती थी, इग़्तासला गुस्ल करते थे, वततय्यबा खुशबू लगाते थे, वलबिसा हुल्लतन इज़ारन व रिदाअन, और वो इन रातों में स्पेशल लिबास पहना करते थे। फैज़ा अस्बहा तवाहुमा, जब सुबह होती थी तो उन कपड़ों को संभाल के रख लिया करते थे, फिर उस तरह से नहीं पहना करते थे जिस तरह ताक रातों के अंदर वो तैयारी करते थे। साबित बुनानी रहमहुल्लाह के बारे में और हमीद अत्वाई रहमहुल्लाह के बारे में, यल्बसान अहसन सियाबिहिमा, ये दोनों बुजुर्ग बेहतरीन लिबास इन रातों को पहना करते थे। वयततय्यबान, और खुशबुएं लगाया करते थे। वयुतय्यबून अल-मस्जिद बिन-नुदूर वद्दुखना फिल-लैला अल्लती युरजा फीहा लैलतुल क़द्र, इन ताक रातों में जिनमें लैलतुल क़द्र की उम्मीद होती है, वो मस्जिद को भी खुशबू से बसाया करते थे। उन्हें इस बात की उम्मीद होती थी शायद ये आज शबे कदर हो, उस रात को मस्जिद को भी खुशबूदार करते थे। वकाना ले तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु अन्हु इश्तराहा बिअल्फ दिरहम, हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल और कारी जबरदस्त, जिनकी ड्यूटी हजरत उमर ने सहाबा कराम को तरावी पढ़ाने की लगाई थी, ये इन्होंने अपना लिबास स्पेशल 1000 दिरहम का खरीदा था। काना यल्बसुहा फिल लैला अल्लती तुरजा फीहा लैलतुल क़द्र, उन रातों में पहना करते थे जिन रातों में शब कदर की उम्मीद हुआ करती थी। इंतहाई कीमती लिबास तमीम दारी पहना करते थे। फतबय्यन बिहाज़ा अन्नहु यस्तहिब्बु फिल लयाली अल्लती युरजा फीहा लैलतुल क़द्र, जिन रातों में शब कदर की उम्मीद हो, इनमें जो करने के मुस्तहब काम हैं वो ये हैं अत-तलज़्ज़ुफ़ वत-तज़य्युन, पाक साफ सुथरा होना, ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करना, वत-ततय्युब बिल-गुस्ल, और गुस्ल करके खुशबू लगाना, वत्तीब वल-लिबास अल-हसन, खुशबू के साथ अच्छा लिबास पहनना, कमा युशरउ ज़ालिका फिल जुमा वल आयाद, जैसे जुमा के लिए और ईदों के लिए लोग अच्छा लिबास और खुशबुएं इस्तेमाल करते हैं। वकज़ालिका युशरा अख़्ज़ुज़्ज़ीना बिस्सियाब फी साइर सलावात, अल्लाह ने तो कुरान में तमाम नमाजों के लिए ज़ीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन, हर नमाज के वक्त अपनी ज़ीनत इख्तियार किया करो, जहाँ तक मुमकिन है अच्छा लिबास पहन के अपने मालिक और आका के सामने खड़े हुआ करो। क़ाल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अल्लाहु अहक़्क़ु अन यतज़य्यन लह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हक रखता है कि आदमी उसके लिए ज्यादा बन ठन कर उसके सामने पेश हो, बजाय उसके कि डीसी और एसपी के सामने सूट पहनकर और टाइयां लगाकर और बन ठन कर और मेकअप करके जाना। इन डीसीओं से और एसपीओं से ज्यादा रब्बे कायनात इस बात का हक रखता है कि उसके सामने इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत बनकर और जीनत को अपनाकर उसके सामने। ये हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वला यकमुल तज़य्युन ज़ाहिर इल्ला बितज़य्युनिल बातिन,
علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ فرماتے ہیں جس طرح یہ ظاہری زیب و زینت کا حکم دیا گیا ہے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی کا اندر بھی جو ہے وہ خوبصورت نہ ہو جائے. جس طرح ظاہراً آدمی اپنے آپ کو سنوارتا ہے اسی طرح سے اپنے باطن کو بھی سنوارے تب جا کے یہ زیب و زینت مکمل ہوتی ہے. اور والانابۃ اللہ تعالی اور اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کر کے اس کی طرف پلٹ کر اس کے در پر جھک کر یہ چیز حاصل ہوتی ہے. وَتَطْهِيرُهُ مِنْ أَدْنَاسِ الذُّنُوبِ وَأَوْدَارِهَا اور گناہوں کی گندگی سے اپنے باطن کو پاک صاف کر کے انسان خدا بند عالم کے سامنے کھڑا ہو. فَإِنَّ زِينَةَ الظَّاهِرِ مَعَ خَرَابِ الْبَاطِنِ لَا تُغْنِي شَيْئًا ظاہری زیب و زینت کتنی زبردست کی ہوئی ہو اگر اندر خراب ہے تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں زیب و زینت عطا کرتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ لیکن تقوی کا لباس کو سب سے زیادہ بہتر ہے. تقوی سے مراد اللہ سے ڈرنا خدا سے ڈر کر زندگی گزارنا گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارنا تقوی ہے. جو شخص یہ لباس اختیار کر لے گا وہ سب سے زیادہ بہتر لباس اختیار کرے گا. لباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا لباس پہنتے تھے تو آپ یہ دعا دیا کرتے تھے الحمدللہ الذی کسانی ما باری بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی. شکر ہے اس خدا بند عالم کا جس نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں تم سب ننگے تھے میں نے تمہیں لباس دیا. ہم سب ننگے تھے جب ہماری پیدائش ہوئی ہے. ہم لباس پہن کر اس دنیا میں نہیں آئے تھے بے لباس آئے تھے. دنیا میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لباس کا بندوبست کیا ہمارے جسم کو ڈھانپنے کا انتظام کیا. اس لیے جب بھی نیا لباس پہنتے تھے حضور یہ دعا کرتے الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہی عورتی. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے یہ لباس نیا عطا کیا ہے جس سے میں اپنے تن کو ڈھانپتا ہوں. واتجمل بہی فی حیاتی اور اس لباس کے ذریعے سے اپنی دنیا کی زینت کو خوبصورت بناتا ہوں. کیونکہ لباس پہننے سے انسان لگتا ہے لباس اتر جائے تو انسان جانور لگتا ہے. اس لیے اللہ نے انسانوں کے لیے لباس نازل کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اتنا مسلسل اعتکاف کیا ہے کہ دنیا سے جاتے وقت رخصت ہوتے وقت تک یہ اپنا عمل جاری رکھا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے. فلما کان العام الذی قبض فی اعتکف 20 جس سال نبی علیہ السلام نے دنیا کو چھوڑنا تھا
اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا، اس لیے کہ پہلے رمضان کے 10 دن اعتکاف نہیں فرما سکے تھے، تو وہ 10 دن بھی آخری رمضان کے اندر ملا کے 20 دنوں کا آپ نے اعتکاف فرمایا، یعنی اس کی قضا دی ہے، مکمل کیا ہے، جو رہ گیا اس کو چھوڑا نہیں۔ اس قدر اعتکاف کا اہتمام فرماتے ہیں۔ انما کان یعتکف النبی فی هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر، ان 10 دنوں میں نبی علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھ کر شب قدر کی تلاش کیا کرتے تھے، قطعا لاشغالہ، باقی ساری مصروفیات کو ختم کر دیا کرتے تھے، وَتَفْرِيغًا لِبَالِهِ، دل کو مکمل اللہ کی بندگی و عبادت کے لیے خالی کر لیا کرتے تھے، وَتَخْرِيًا لِمُنَاجَاتِ رَبِّ وَذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنے کے لیے، اس کی یادیں تازہ کرنے کے لیے، اس سے دعائیں مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے، لوگوں سے اور معاشرے سے کٹ کر بالکل تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے۔ مکان یحتجر قصیرا یتخلی فیہ عن الناس، اپنے لیے چٹائی کا پردہ اوڑھ کر، اوٹ سی بنا کر لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتے تھے، فلا یخالطہم، پھر لوگوں میں گھلتے ملتے نہیں تھے، ولا یشتغل بہم، نہ ان کے ساتھ بالکل مصروفیات میں پہلے کی طرح رہتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا یہ بھی حکم ہے کہ یہ مسجدوں کے اندر بیٹھا جائے، کیونکہ قرآن میں ہے وَالْعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ لوگ مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، لِأَلَّا يُتْرَكُ بِهِ الْجُمَعَ وَالْجَمَاعَاتِ، تاکہ مسلمان کے جمعے اور جماعتیں ضائع نہ ہوں۔ گھر میں اعتکاف بیٹھ گیا تو جماعت سے نماز پڑھنا اور جمعہ پڑھنا ناممکن ہے، یا ایسی ویران مسجد میں بیٹھ جائے جہاں 5 وقت نماز نہ ہوتی اور جمعہ نہ ہوتا، اس لیے جامع مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھنے کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی شب قدر میں ایمان کے حالت میں اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اس شب قدر میں قیام کرے گا، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ زندگی کے گزشتہ گناہوں کی معافی اس رات کے اندر جو اسپیشل رات ہے مانگنے کا اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے۔ قال جویبر قلت للضحاک، جویبر کہتے ہیں میں نے امام ضحاک سے کہا ارأیت النفساء والحائض والمسافر والنائم لہم فی لیلۃ القدر نصیب، امام ضحاک سے پوچھا گیا کہ جو خواتین ڈیلیوری کے بعد بچوں کو جنم دینے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی، یا پیریڈز کے دن ان کے ہوتے ہیں، یا کوئی شخص سفر پہ جا رہا مسافر ہے، کیا ایسے لوگوں کو بھی یہ شب قدر نصیب ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے نماز تو پڑھنے نہیں، مسافر حالت سفر میں پوری نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، کیا ان لوگوں کو بھی اس کا حصہ ملے گا؟ قال نعم، امام ضحاک نے فرمایا ہاں، ان کو بھی اسی طرح سے شب قدر کا حصہ ملے گا جو اس رات کے اندر جاگ کر اللہ کو منانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کوئی شخص مرد ہو یا عورت کوشش کرے کہ اس رات میں جاگے، چاہے جس حالت میں بھی وہ خداوند عالم سے دعائیں کرے، اس کو اس کی فضیلت اس رات کی نصیب ہو جائے گی۔ حضور نے حکم بھی یہ دیا ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان،
रमजान के आखिरी 10 दिनों में इसकी तलाश करो। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरायता इन वाक़फ़्तु लैलतल क़द्र। हज़रत आयशा ने पूछा, हुजूर अगर मुझे खुशकिस्मती से ये रात मिल जाए, मा अक़ूल फ़ीहा, मैं उसमें क्या मांगूं? क़ाल क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हुजूर ने हज़रत आयशा को खास सवाल पर खास जवाब दिया है कि अगर लकीली आपको ये रात मिल जाए तो ये दुआ करनी है। दुआएं तो और भी इंसान की बेशुमार है इस दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा जामे दुआ जिसमें सारी दुआएं शामिल हैं वो ये है कि अल्लाह तू मुआफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। बस ये दुआ करते रहना है इन रातों में। अल-अफ़्व मिन अस्माइल्लाह ताला, ये जो कहा ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तू माफ कर ले। अफ़ुव्वुन जो है ये अल्लाह के नामों में से एक खूबसूरत नाम है। फ़युहिब्बु अन यअफ़ु अन इबादिही, वो पसंद करता है कि अपने बंदों को माफ करे। वयुहिब्बु मिन इबादिही अन यअफ़ु बअदुहुम अन बअद, और वो ये भी पसंद करता है कि बंदे आपस में भी एक दूसरे को माफ करें। जिस तरह मुझसे माफियां मांगना इनको पसंद है, उसी तरह ये उन लोगों को भी माफ करे जिनके साथ इनके रंज हैं। फ़इज़ा अफ़ा बअदुहुम अन बअदिन आमलहुम बिअफ़्विही, जब नाराज लोग एक दूसरे को माफ करते हैं तो खुदावंद आलम उनको माफ करता है। वअफ़्वुहु अहब्बु इलैहि मिन अक़ूबतिही, अल्लाह को सजा देने से ज्यादा माफ करना पसंद है। सजा वो देता है तो खुश नहीं होता, बंदों को सजा देते वक्त उसको भी इस बात का एहसास होता है, काश मेरा ये बंदा मेरी फरमाबरदारी इख्तियार करता, नाफरमानी न करता और ये सजा न। और आखिर पर चूंकि इन दिनों में ईद से पहले पहले सदका फितर भी अदा करना होता है। इब्न अब्बास फरमाते हैं, फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तल फित्र, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर फर्ज करार दिया है। फरदा का लफ्ज़ है तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्वी वल-रफ़थि व तुहमतन लिल-मसाकीन, रोजेदारों ने जो रोजे की हालत में गलतियां की होती हैं, कोई गलत अल्फाज जुबान से निकाले होते हैं, ये सदका फितर उन रोजों की गलतियों को पाक साफ करता है और मिस्कीनों के लिए मुआशरे में खाने का बंदोबस्त हो जाता है। फमन अदाहा क़ब्ल सलाह फ़हिय ज़कातुन मक़बूला, जो नमाज ईद से पहले पहले अदा करेगा उसका ये मकबूल ज़कात बन जाएगी, सदका फितर उसका कबूल होगा। और जो नमाज के बाद अदा करेगा वो एक आम सदका होगा, लेकिन ये फर्ज अदा नहीं होगा। आपने फरमाया साम में बुर्र नौ कम है अला कुल्ले सगीर नौ कबीर, हर बड़े छोटे पर एक साम मुकर्रर कर दिया गया है सदका फितर का। सा का जो हम लोग एस्टिमेट लगा के $10 की सूरत में बताते हैं, आज के हालात में हर बड़े छोटे पर फी कस $10, खुर्र नौअब्दिन आज़ाद हो या गुलाम हो, ज़कर नौअंसा मुज़क्कर हो या मुअन्नस, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बच्ची हो, गनी के नौ फ़कीरिन, मालदार हो या फ़कीर हो, सब के ऊपर ये लाजिम किया गया। अम्मा गनियुकुम फ़युज़क्किहिल्लाहु, जो गनी आदमी है उसको तो सदका फितर देने से अल्लाह पाक साफ करेगा। वाम्मा फ़क़ीरुकुम, लेकिन तुम्हारे अंदर जो फ़कीर आदमी है वो अगर सदका फितर देगा, फ़यरुद्दुल्लाहु अलैहि अक्सर मिम्मा आता, जितना उसने दिया अल्लाह उससे ज्यादा पलटा के उसको अता करेगा। क्योंकि देने वालों ने ज्यादा उस फकीर को देना है, वो तो अपना ही हिस्सा देगा, लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देके
खुदा बंदे आलम उसके लिए ज़्यादा का बंदोबस्त करता है, इसलिए फ़कीर को भी देना ज़रूरी है। सौम शहर रमज़ान मुअल्लक़ुन बैन समाए वल अर्ज़, रमज़ान के फ़र्ज रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकते रहते हैं। वला यरफ़उ इल्ला बिज़कातिल फ़ित्र, ये उस वक्त तक ऊपर नहीं उठाए जाते जब तक सदका फ़ित्र अदा न कर दिया जाए। इसलिए ये सदका फ़ित्र का अदा करना हर सूरत ज़रूरी है। सब दोस्त जितना मुमकिन हो हकदार तक, जिसको हकदार समझकर उस तक पहुंचा दें, ताकि वो वक्त पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें। अभी शाह साहब आप और शफकत साहब खड़े हो जाएं। ये शफकत साहब आपसे कोई मुख्तसर सी बात करना चाहते हैं और मैं आपको कारकर्दगी बता देता हूँ। शफकत साहब ने $1000 दे दिया है, निज़ामी साहब ने 10,000 दे दिया है, सलाउद्दीन ने 1,000, शफीक साहब ने 2200, एजाज वालिद समी 2,000, गोंदल साहब ने मोहम्मद गोंदल ने 1,000, इफ्तिखार खान ने 500, अशरफ सफरा साहब ने 1,000, ज़ियाउल हक साहब ने 5,000, अकबर साहब ने 1,000 और अली साहब ने सलीम शाह के ज़रिए 500, अजीज़ुर रहमान ने 1,000, अमीन चीमा साहब ने 1,000, नदीम साहब ने 6,000, ज़फ़र साहब ने 1,000, ज़फ़र इकबाल नरसिंह, शहबाज साहब ने 500, इमरान भट्ट ने 400। ये अभी तक इन लोगों के आया। अभी आज मुझे एक बुजुर्ग पूछ रहे थे 1 लाख तो हो गया होगा, अब आप टोटल लगा लें, ये तो लाख के करीब तक नहीं पहुंचा है, बिल्कुल थोड़ा। तो शफकत साहब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जनाब अर्ज़ करना चाहना कि मैं पिछली बारी देखा रमज़ान जी सारे थे भरा तो मैं मौलाना साहब ने कहा कि सब तो अच्छा तो एक्सप्लेन करते हैं सानू भी रगबत देंगे ने भी मस्जिद दो तो इन्ना स्वाब मिलेगा, इन्ना स्वाब मिलेगा। मेरे दिल च बार गल आती, मैं सारे पिंडा को शौक गलत रखते हैं तो मैं सोचता यार ये मस्जिद बार आते हैं पैसों वास्ते, लेकिन समझ नहीं आती कि पैसे तो सारे देने हैं लेकिन पैसे पूरे नहीं होते किसी तरीके असी हिम्मत करी तो हो भी सकते हैं। लेकिन मेरे दिल च बार एक गल आती, मैं यार कदे मैं इन्ने बंदे गल नहीं की, मैं झाका जिहा आएगा, मैं पता कि यार गल करने को अल्लाह वास्ते, असीं अपने वास्ते गल नहीं करनी, गल करके देवे हम की हो यार। असीं सारे पिंडां च रहने बरादरियां भरावां च, साडे अपने पिंडां च लैण देण हुंदा है, तलक वास्ता है, जिवें सानूं लगदी है किला लैणा है, नाल दे भरा दी शादी है, कोई पैसे मंगे ने, असीं इत्थे सारे टैक्सियां चलाने, लैमोजीनां करने, जिन्होंं अल्लाह ने बहुती तौफीक दित्ती, वो बड़े कारोबार करते हैं। असीं अपने आप नूं औखियां कर, भावें किसी दोस्त को मंगीए, यार को मंगीए, $1000-2000 लैके साडे बुजुर्गां ने आख्या कि यार 2 लाख रुपया चाहिए, पुत्र मनो नहीं चाहिए जिथों लैने लैके असीं सारे तकरीबन हैंड टू माउथ होने, बच्चों का अपना काम कर रहे होंगे, मैं तो को मंगांगा, वो को मंगा, यार वो चाचा ने मैं सौदा कर ली, मैनू पैसे चाहिए। अच्छा जी, वो पैसों बोली 2 पुत्रों को मांग के पैसे पूरे करके दे दें, क्यों दें भी साड़ी इज्जत जो साडा भरा ने गल की गलू रहा जाके नक वट जाएगा यार। जिसे मौलाना साहब आखते हैं सानू पैसे चाहिए मस्जिद वास्ते, साढ़े दिनों तो असर नहीं होता, वजह की या तो अल्लाह मैनू माफ़ करे मैं मस्जिद खलोत्या रोज़ा, या तो साडा ईमान बहुत ही कमजोर है, असं मौलाना साहब लगे ने तकरीर करते रहन, बाहर जाके साढ़े मसले मसाइल बने तो जे असीं मुसलमान है, मस्जिद से नमाज पढ़ने, सारे असीं नमाज पढ़ने, साढ़े बच्चे पढ़ते हैं यार। मेरे दिल च गल आती सी अगर साडा मेरा बाप कुछ मैं फोन करके आखे पुत्र मैं फलाने बदले लाख रुपया तो वादा कर लिया तो दे, वो मैं भाई आखा भाई मेरा तो हथ कमजोर है, तुम कुछ लाख का वादा कर लिया, भाई मैनू नहीं पता, मैं लाख रुपया चाहिए, मैं भावें जो मर्जी करा, भावें जिस तरह भी करा, मैं लाख रुपया देना बुजुर्गां को, ना टोरिया तो गाना खानी। इस तरह हर एक साढ़े इमाम जिन्हें भी भरा रहने बरादरियां वाले हर एक का एक सेम ही प्रॉब्लम है, उन्हें पैसे मंगने ने, असीं उन्होंने पाकिस्तान पैसे टोआ मेरा भरा अगर ये असीं अपने बुजुर्गों वास्ते या मां के आखे ते या भरा के आखे ते या दोस्त के आखे ते असीं कर्जा चुक के पैसे दिंदे आ। हुण मैं रोज़ा रखिया, जो सारे रोज़ा रखिया खलोते हैं, हर रमज़ान मैं कहना जी यार कि मैं $1000 मस्जिद पहला बना तो जी वल्ला आलम मेरे को अज तक नहीं एंड पे आके फिर मैं किसी को मंग के आना यार दे तो मैं तेन अगले महीने पूरे कर देना। मैं सिर्फ इस नीयत नाल आखना कि अगर ये गल मेरा बाप मैनूं आखेगा या आखदा है तो मैं उन्होंने पूरे कर देना, लेकिन जिस वे मौलाना ही आखते हैं तो फिर असीं पूरे कर नहीं देंगे, बाहर जाने गल भुल जाते हैं।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਮਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਔਰ ਇਹ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਜਾਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ $500 ਦਿਆਂਗੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਜ਼ਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ। 1,75,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਝੁਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਅਜਰ ਸਵਾਬ ਦਾ बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। कितनी अच्छी बात और कितनी अच्छी ज़बान में बात की जो हम सब समझते हैं। मेरा ताल्लुक सिंध से लेकिन मुझे बहुत मुदस्सर साहब आप कितने थे? 5,000। हाँ जी। कैसर साहब 1,000। मियाँ कमर 500। हाँ जी 500। मिर्जा साहब 500। 500। 2,000। रज़ा साहब आपसे आपके से मैं 2,000। रज़ा कॉन्ट्रैक्टर के सामने मेरी तरफ से ऐलान है 2,000। हाँ जी आप जी खान साहब जो दी जाए कुछ बता दें 500 तक कर लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी खान साहब माशाल्लाह सही। हाँ जी हफीज 5,000। अयूब लाहौरी 1,000। 1,000। अयूब लाहौरी 500 कह रहे हैं 1,000। हाँ जी और आगे कौन? नदीम साहब आगे जी। हाँ जी मुंह पर करें जी कितने जी? 500 वादा कर लोगे तो फिर पूरा आसानी हो जाएगी। औखा सौखा अपने दरमियान रखना चाह रहे हैं। चलो हाँ जी रफीक साहब 500। हाँ जी ज़िया साहब 500। काजमी साहब का 1,000 आ गया। हाँ जी 1,500 तो करो 1,500 जी आमर साहब 1,000 आपने पिछले साल दिया था और आपने कहा था अगले साल करूँगा। उससे पिछले साल आपने 3,000 दिया था इस दफ़ा आप 2,000 इंशाअल्लाह। ज़िया साहब आपसे मज़ीद सर आप हमेशा हमारा ख्याल है जी 5 इन्होंने पहले दिया 5 ज़िया साहब आप दे रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत दे। हाँ जी अली साहब नहीं जो 10 दिए थे 4,000 आपने पीछे दिया था आप बताएं। मतलब ये है कि 4,000 ही देना है या 5 देना है? चलो चलो पिछले वाले मैंने कहा बढ़ा के देंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी डॉक्टर साहब जी अच्छा जी। हाँ जी नसीम साहब हाँ जी मार साहब 2,000 को हटा के आता है। चलो हाँ जी 300 हमारे मिस्त्री भाई हाँ जी व्हाट्सअप 500 ਤੁਸੀਂ ਜੀ 500 ਗੋਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1,000 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ साहब ਤੁਸੀਂ 500 माशाल्लाह। सालिम साहब 1,000 देते हैं आप इस दफा बच सकते सिर्फ। हाँ जी ਤੁਸੀਂ 1,000 नहीं आगे
ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ 500 ਦਾ 500 कर 300 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ जज़ाकल्लाह ਹਾਂਜੀ जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब ना हाफिज साहब है जी 1000 आपका आता है 1000 हाँ जी तुसी माशाल्लाह और पीछे हाँ जी माजिद माजिद 500 अपने ये साहिल और बाहर के अबू आप कितना देंगे 1000 500 का 500 हाँ जी बोलो जनाब अजीज़ुर रहमान दे कराएंगे हाँ जी हाजी अब्दुल साहब दे अच्छा 500 हाँ जी तुसी 500 सपरा साहब दे चुके हाँ जी अमर साहब 500 रामतुल्ला साहब 500 हाँ जी तुसी जी क्या हाँ जी अल्ताफ साहब 300 अली भाई एक दफा और हाथ उठा ले 500 1000 दे दे इस दफा 1000 जज़ाकल्लाह आशिक साहब 500 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हाँ चौधरी जफरुल्ला साहब अच्छा कितना जी अच्छा दोनों का 15 ठीक है जज़ाकल्लाह और जी फिर पीछे कितने रह गए अबरार हाँ जी अबरार साहब आपका क्या दे रहे हैं 500 आप 1000 कर इस दफा डबल जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह आप पिछली दफ़ा इन्होंने 1500 दिया था इस दफ़ा सैंडी ने बेचारों का नुकसान बहुत किया है इस स्टोरों का तो ये हमेशा हमारे साथ कॉपरेट भी करते हैं अल्लाह जज़ा दे तमाम लोगों को अल्लाह इसकी जज़ा दे अगर जो लोग अब रह गए हैं जिनके नाम हमने नहीं लिए या हम तक नहीं पहुँचे वो अपनी तरफ से नियत कर रहे हैं देखें अगर हम मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि $3000 हाँ जी अफजल साहब जी 1000 अफजल साहब इस दफा तो काम अच्छा चल रहा है वो कर रहे हैं खान साहब जो चेयरमैन है कुर्सी पे बैठे हैं अच्छा 300 जज़ाकल्लाह हाँ जी डॉक्टर शरीफ साहब 500 पिछली बार भी 5 ही कर लो जज़ाकल्लाह हाँ जी इमरान साहब इमरान फैसलाबादी 500 ठीक है इमरान साहब फैसलाबादी आवाज आ रही है बैठे इधर उधर देख रहे हैं अच्छा और पीछे मुझे नाम भी साहब के हैं हाँ जी शफीक सिद्दीकी साहब के साथ सिद्दीकी साहब आपका वालिद मरहूम की तरफ से 5000 1000 जज़ाकल्लाह हाँ जी अब्दुल्ला खान 500 माशाल्लाह जी 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 आ जाए इधर आ जाए जैसा मैं गुजारिश करता हूँ सब बात से कि आप सब लोग $200 दें सब लोग जो यहाँ बैठे मेरी सबसे गुजारिश है जिन्होंने दिए हैं तब भी हाँ जिनके वादे हो गए वो तो ठीक है जो रह गए वो 200 दे $200 आप सब लोग दें सियासत का कहना है देंगे आप लोग $200 आपको $200 की गुजारिश है मेरा इल्तिजा है $200 फी का ये ज़िया माशाल्लाह बहुत हमारी इस मस्जिद में हमारे साथ रहे $200 दे देंगे इंशाल्लाह काम हो जाएगा जो ज्यादा दे सकता है वो आपकी खुशी है मिनिमम 200 और एक हर इंसान अपनी तरफ से $200 तो चाय भी लेते हैं मैं भी आपकी तरह मजदूर हूँ लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बसात के मुताबिक लेकिन मैंने आज तक अपनी बसात के मुताबिक नहीं किया ये मैं आपको सच बताता हूँ
मैं हर साल जो है ना 10,000 20,000 डॉलर मस्जिद के लिए देता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी अपनी बसात के मुताबिक नहीं दिया। यह मैं आपको बता दूँ, मेरे हिसाब से हर किसी की बसात 200 से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि 200 तो हर बंदा दे। जनाब अल्लाह जज़ा दे। यही मेरी गुजारिश है। ये ज़िया चौधरी साहब हमेशा हमारे साथ और बहुत सी जगहों पर खुदाई काम कर रहे हैं। इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि हर फर्द जिन लोगों ने प्लीज कर लिया, जिन्होंने वादा कर लिया, उसके सिवा छोटे से छोटा इंसान, बच्चे भी $200 जमा कर सकते हैं और वो देंगे। मेरी बेटी यहाँ आती है, मैं उसकी तरफ से कहता हूँ वो भी $200 देगी। मेरी बीवी आती है, उससे भी मैं कहूँगा कि $200 कम से कम मस्जिद में डाल के आओ। ये इंशाल्लाह इस तरह अगर अहद कर लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस मसले को आसान करेगा और जन्नत में हमारे मुकाम अच्छे बनेंगे। हम अपनी तरफ से जो लोग वादा कर चुके वो कर चुके, उसके अलावा कोशिश करें कि इस मस्जिद का कर्ज इस महीने में अदा हो जाए। मेरा ख्याल ये था कि मैं सबसे कहूँ कि आप लोग जितने हमारे नमाजी आते हैं, $3,000 अगर हम फीकस जिन्होंने दे दिया उसके अलावा, जो प्लेस कर चुके हैं उसके अलावा अगर कर लें तो यकीन करें बहुत बड़ा हमारा ये मामला हल हो जाएगा और सारा मसला हल हो जाएगा। कोशिश करें, अपने दोस्तों से बातें करें, अपने अजीज़ों से बातें करें, जैसे कि शफीक साहब ने कितनी अच्छी बातें की। यकीन करें मैं दिल आंसुओं से रो रहा था कि मैं झोली फैलाता हूँ। एक साहब ने कहा कि आप वही है ना जो मस्जिद में डब्बा लेकर भीख मांगते हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र कि मैं भीख मांगना पसंद करता हूँ अल्लाह के लिए। आज शफीक साहब खड़े हुए, ज़िया चौधरी साहब खड़े हुए और मौलाना, और हम तो हमेशा आपके लिए मांगते हैं। ये अल्लाह के लिए और आपके लिए मैं अगर भीख मांगता हूँ तो रब के लिए मांगता हूँ और मुझे इस पर फख्र है। मुझे अपने शाह होने पर या ज़मींदार होने पर या वडेरा होने पर फख्र नहीं, मुझे फख्र है इस मस्जिद का फ़कीर अल्लाह का फ़कीर हूँ और मुझे इस पर फख्र है। आप सब कोशिश कीजिए कि फ़कीर अल्लाह के बन जाएं, दोस्तों तक पहुँचे, अजीज़ों तक पहुँचे और उनसे मांगे। ये अल्लाह का घर है, यह हमारी नस्लों के लिए, हमारे लिए, हमारे कब्रों का इंतज़ाम होगा, जन्नत में मुकाम होगा। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो जिन लोगों का जी नहीं चाहता पैसे देने को, आपको पता है कि शैतान को हमें नमाज भी नहीं पढ़ने का। नमाज को जब वक्त होता है शैतान कहता है अभी टाइम पड़ा, अभी सो जाओ, चलो पढ़ ही लेंगे। क्या ऐसी शैतान हमें नमाज से रोकता नहीं? हर नेकी के काम से शैतान रोकता नहीं? उसी तरह शैतान इस काम से भी रोक रहा है। ये ना समझे कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, अल्लाह की राह में ना देता, और अपील हो रही अल्लाह के घर में और मैं अपने आप को बचा के ले जाऊँ और मैं पकड़ा ही ना जाऊँ, मैं खुदा की राह में तो पैसा ही ना दूँ, मैं बड़ा कामयाब हूँ। मैं आप लोगों को शायद सबसे ज़्यादा मेरा इनकम है, मैं नेकियां अपनी बतानी नहीं चाहिए। यकीन मानिए मैं हर साल $2,000 अपनी तनख्वाह में कमाता हूं। मेरा बेटा स्टूडेंट है, तरावी पढ़ाने के लिए साल के बाद आता है, उसको जब पैसे मिलते हैं उसमें से $2,000 मस्जिद को दे जाते हैं। स्टूडेंट होते हैं। आखिर क्या आदमी को मौत पड़ती है मस्जिद को देते हुए? एक अदना से अदना आदमी इतना कर सकता है, जिनको खुदा ने इतना दिया वो क्यों नहीं दे सकते? जिस तरह शफकत साहब कह रहे थे पीछे देने के लिए, तो शैतान कहता ना पकड़ो कर्जे, मारो क्रेडिट कार्ड, ले लो फला से, पूरा करो पीछे, जिस तरह भी होता वो सारा कुछ होता, लेकिन अल्लाह की राह में देने के लिए गर्दनें नीचे हो जाती, मुंह छुपा के दूसरी तरफ से निकलते। ये रवैये हजरात एक मोमिन के लिए होने चाहिए। यहूदियों को देखो, उनके कितने बड़े बड़े सिनागोग, ईसाइयों के देखो कितने बड़े बड़े चर्च, उनके पादरियों को देखे कितनी शहंशाहाना जिंदगियां गुजार रहे हैं। हम तो फकीरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। 17 साल मेरी